अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखें, मुझे किसी ने दुआ के लिए कहा था, उनका कमेंट मैंने स्क्रीनशॉट भी किया था, लेकिन वो मैं ऐड नहीं कर पाई। प्लीज़ उनके लिए सब दुआ कीजिए, वो जो भी थी। अल्लाह पाक उनकी दुआओं को कबूल फ़रमाए और अल्लाह ताला उनकी जो भी दुआ है उसको अल्लाह कबूल कर ले और अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और मेरे पास एक काउंसलिंग आई है, उसमें प्लीज़ शरीन के लिए सब ने दुआ करनी है। ये बहुत ज़्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हैं कि अल्लाह इन्हें शिफा दे, सेहत याब करे और जल्द से जल्द ये एंजाइटी और डिप्रेशन को बीट कर सके और अपने बच्ची के साथ अच्छी लाइफ गुजार सके, अपने शौहर के साथ खुशी खुशी। अल्लाह पाक हम सब को डिप्रेशन और एंजाइटी से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज का हमारा टॉपिक है कि दुआ की कबूलियत लंबी क्यों हो जाती है, दुआ कबूल होते होते क्यों रुक जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही या आपको लग रहा था कि बस अब दुआ कबूल हो जाएगी, दिल में एक सुकून था, एक बहुत ठंडी सी महसूस हो रही थी कि अब सब कुछ ठीक होने वाला है, लेकिन फिर आपकी दुआ कबूल नहीं हुई, उस दुआ ने और वक्त ले लिया, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कुछ लोग टेंशन और डिप्रेशन में भी रहते हैं, आपका दिल नहीं करता किसी से बात करने का, किसी से मिलने का। तो ये वीडियो आपके लिए है और वो लोग मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो कर लें जो अल्लाह के बहुत करीब होना चाहते हैं, अल्लाह से मोहब्बत हासिल करना चाहते हैं और अपने रब के हर फैसले पर खुश होते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर दो और वीडियो को लाइक भी कर दो। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, लेकिन साथ में ही मैं आप लोगों के साथ दो छोटी छोटी मिरेकल स्टोरी भी शेयर करती हूँ। पहली मिरेकल स्टोरी है सानिया की, और सबसे पहले तो सानिया के लिए सब दुआ करें, अल्लाह पाक इनका साथ खैरियत के साथ निकाह करवाए जनवरी में और अल्लाह पाक इन्हें हमेशा खुश रखे। अब इन्होंने मुझे लिखा था कि बाजी मेरी आपी या बाजी जो भी आप कह लें, ठीक है, दुआ कबूल हो गई है। आपके बताए हुए अमल मैं रोज़ करती थी और डेली इस्तग़फ़ार और दुरूद शरीफ पढ़ा करती थी, जिसकी बरकत से अल्लाह ने इनकी दुआ को कबूल करा और इन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और साथ में इन्होंने मुझे थैंक्स बोला। लेकिन मुझे आप लोगों के थैंक्स की कोई भी ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ मुझे सिर्फ ज़रूरत है तो आपकी दुआओं की। जब भी आपकी कोई दुआ कबूल हो तो बस सच्चे दिल से मेरे लिए दुआ कर लिया करें। अल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों जहां में मुझे इज़्ज़त वाली और सेहत और तंदुरुस्ती वाली और अपनी फैमिली के साथ खुशी वाली ज़िंदगी अता करे। और जिन बहनों की दुआएं कबूल नहीं हो रही, अल्लाह पाक आप सब की दुआओं को कबूल फरमाए और आप सब की ज़िंदगी में भी इसी तरीके से खुशियाँ लेकर आए। आमीन सुम्मा आमीन। यकीन माने, जब आप लोगों की दुआएं कबूल होती हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि दुआएं कबूल हो रही हैं, आप अल्लाह के करीब हो रहे हो और आप अपने रब को राज़ी कर रहे हो। तो इससे बढ़कर मेरे लिए कोई बात नहीं है कि अगर कोई भी इंसान मेरे कहने से सिर्फ अल्लाह से तौबा कर ले, तो मैं अपने आप को बहुत बहुत ज़्यादा खुश नसीब समझती हूँ कि अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया। अल्लाह का लाखों करोड़ों बार शुक्र है, वरना मैं किसी भी काबिल नहीं हूँ। अल्लाह पाक मेरी भी मग़फ़िरत फ़रमाए, मेरी भी इस्तग़फ़ार को कबूल करे और जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह पाक आपकी भी दुआओं को कबूल फरमाए। तो देखें, इनका नाम अलीशा है, आई थिंक मुझे यही शो हो रहा है। इन्होंने मुझे ये लिखा था कि आप ही मेरी दुआ कबूल हो गई, मैंने दुरूद शरीफ की मन्नत मांगी थी और वो मन्नत पूरी भी नहीं हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह से, और इनका रिश्ता पक्का हो गया है। फिर इन्होंने अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा किया कि अल्लाह पाक ने किस तरीके से इनकी दुआ को कबूल किया। और जब मैं इस तरीक़ा का कोई स्क्रीनशॉट लगाती हूँ तो उसमें वीडियो और कई बार मेरी रिप्लाई, कई बार मेरा लाइक किया हुआ मेरे चैनल का लोगो यहाँ पर नज़र आ रहा होता है, मतलब जो मेरी डीपी लगी हुई है। इससे पता चलता है कि यही मेरे चैनल की मिरेकल स्टोरीज़ हैं, ताकि आप लोगों को यकीन भी आ सके और मोटिवेशन मिल सके। तो प्लीज़ इनके लिए ज़रूर दुआ करें, अल्लाह पाक इनकी खुशियों को बरकरार रखे और जिनकी दुआएं कबूल नहीं हुई है, अल्लाह पाक आप सबकी भी दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग ये नज़ारे भी चेक कर लें, और जहाँ पर आपको जाल नज़र आ रहा है, ये अल्लाह ताला की कुदरत है। ज़मीन से अपने आप पानी निकल रहा है, जिसे कहते हैं ना चश्मा फूट रहा है, और इससे पूरे शहर के लोग बागों में पानी यूज़ कर रहे हैं। और जो ये पानी है, ये इतना गर्म होता है कि अगर आपके पैरों में, आपकी कमर में कहीं भी पेन है, अगर आप इससे बाथ लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलती है। जिस तरीके से हम स्पा लेने जाते हैं ना, कई लोग जाते होंगे, जो लोग स्पा लेते हैं या अपने घर में भी लेते हैं कई लोग, तो ये वही चीज़ है। जिन लोगों को डॉक्टर रिकमेंड करते हैं स्पा ले लें, ठीक है, उनके लिए ये पानी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। लेकिन इसी के साथ हम बात करेंगे कि वो लोग जिनकी दुआएं कबूल होते होते रुक जाती हैं और वो परेशान होते हैं। कुछ लोग डिप्रेशन और एंजाइटी में चल जाते हैं, गमज़दा हो जाते हैं। गमज़दा होने पर शैतान बहुत खुश होता है, क्योंकि शैतान आपको गम देने के बाद गुमराह करता है। फिर वो आपसे आराम से शिरक करवा सकता है, आपके दिमाग में वसवसे डाल सकता है, और हम लोग करते भी वही हैं। जब हमारी दुआएं थोड़ा वक्त लेने लगें और हम टूट जाएं और हमें लगे कि पता नहीं क्यों
کیوں ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، اب تو میں ٹوٹ چکا ہوں۔ اور لیکن وہی وقت ہوتا ہے جہاں سے دعا کی قبولیت شروع ہوتی ہے، لیکن ہم کیا غلطی کرتے ہیں، ہم شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک ایسے اسٹرولوجر سے بھرا پڑا ہے جو کال پہ بات کرتے ہیں، پیسے لیتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے علم کریں گے، ہم آپ کے لیے یہ کریں گے، ہم آپ کے لیے وہ کریں گے، آپ تعویذ لے لیں، نقش لے لیں، نگ لے لیں، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ دیکھیں یہ سب کچھ میں اس لیے بول رہی ہوں کہ جن لوگوں کی میں کاؤنسلنگ لے رہی ہوں، جب ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ بس اب ہماری دعا قبول نہیں ہوگی اور وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد نا ان کے دماغ میں یہ ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کیا ہم یہ کر سکتے ہیں، کیا ہم یہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جو چیزیں نا دوسری چیزیں آپ کے لیے نہیں کر سکتی وہ آپ بیٹر کر سکتے ہو۔ ایک پتھر آپ کی دعا کیسے قبول کر سکتا ہے نا؟ اور یہ دیکھیں یہ پتھر بنائے کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ یہ اتنے خوبصورت پہاڑ ہیں اور اتنے خوبصورت ان میں پتھر ہیں، اگر میں کبھی نزدیک اور پاس گئی تو آپ کو ضرور دکھاؤں گی، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ بھول جاتے ہو کہ یہ تعویذ ہماری دعائیں کیسے قبول کر سکتے ہیں۔ بے شک اس پہ اللہ کا کلام ہی لکھا جا رہا ہو، لیکن جب اللہ نے کہا ہے کہ آپ مجھ سے ڈائریکٹ مانگو، نمازوں میں مانگو، صبر کر کے مانگو۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب آپ کی دعا قبول نہ ہو رہی ہو، آپ ٹوٹ رہے ہو، تو بس سمجھ لینا کہ یہی وہ وقت ہے جہاں سے آپ کی دعا کی قبولیت کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ اللہ آپ کو توڑ کر جوڑنا چاہتا ہے، اللہ آپ کو مضبوط بنانا چاہتا ہے، اللہ آپ کو دنیا کی اور دنیا کے لوگوں کی اصلیت دکھانا چاہتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں وہ اس کے لائق نہیں ہوتا، وہ اسے اذیت دے رہا ہوتا ہے، پریشان کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، بے وفائی کرتے ہیں، لیکن دوسرا جو مخلص ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہے اور اس رب سے بس اسی انسان کو مانگ رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کے ذریعے سے آپ کو اس انسان کی اس چیز کی اصلیت دکھا رہے ہوتے ہیں۔ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تو قبول کر لی ہوتی ہیں، بس اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے اسی طریقے سے مانگتا رہے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میری دعا قبول ہونے کے بعد میرے پاس لمبے سمے تک نہیں آئے گا۔ کیونکہ دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جب دعائیں قبول ہوتی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ سے رابطہ ختم کر لیتے ہیں، نمازیں بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ اب تو ہمیں وہ چیز مل گئی جو ہمیں چاہیے تھی۔ تو ہمارے رب کو ہماری ہر چیز کے بارے میں پتہ ہے، ہر حرکت کے بارے میں پتہ ہے۔ اللہ ہماری عبادت نہیں دیکھتا کہ آپ کتنے گھنٹے کر رہے ہو، اللہ بس نیت دیکھتا ہے کہ یہ بندہ میرے سے مانگ کیسے رہا ہے۔ جو لوگ صرف وظیفے کو یا دعا کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہی ہماری دعا قبول کروائے گی، تو وہ بالکل سراسر غلط ہے۔ دعا اور وظیفہ آپ پڑھیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ اور ایسے وقت میں آپ اینزائٹی اور ڈپریشن میں جب آ جائیں تو اسلامک لیکچر سنیں، پازیٹیو رہیں، پازیٹیو لوگوں میں بیٹھیں، اچھی باتیں کریں، نیگیٹو لوگوں سے دور رہیں، اور ہمیشہ سوچیں کہ شیطان آپ کو بھڑکا رہا ہے، اللہ کے خلاف کر رہا ہے، مجھے اللہ کے خلاف نہیں ہونا ہے، بس مجھے اللہ سے مانگنا ہے اور انشاءاللہ اللہ مجھے ضرور عطا کرے گا۔ وقت لگ رہا ہے تو کیا ہوا، کیا پتہ اللہ تعالیٰ میری دعا کو مطلب سن رہا ہو سکتا ہے کہ اللہ کو میرا مانگنا پسند آ رہا ہو اور اللہ تعالیٰ توڑ کر جوڑنا چاہتا ہے۔ اب میں بیٹھ کے بات کرتی ہوں تھوڑا۔ اور ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ جب اللہ آپ کو توڑ کر جوڑ رہا ہوتا ہے نا، وہ آپ کو مضبوط کر رہا ہوتا ہے، دنیا والوں کی اصلیت بھی دکھا رہا ہوتا ہے۔ جب آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی، آپ کسی پریشانی میں ہوتے ہیں، کسی آزمائش میں ہوتے ہیں، تو آپ کے سامنے ان لوگوں کی اصلیت آ رہی ہوتی ہے جو لوگ آپ سے دعویٰ کرتے ہیں محبتوں کے، جو لوگ آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم سے اچھا کوئی نہیں ہے۔ لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ دعا میں دیری بھی خیریت کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ کمال ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہم سے بہتر جانتا ہے۔ اگر وہ آپ کی دعا قبول نہیں بھی کرے نا تو سمجھ لینا کہ اللہ نے آپ کی کوئی مصیبت ٹالی ہے، یا اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین سے بھی بہتر عطا کرنا چاہتے ہیں۔ تو دیکھیں اللہ کے ہر فیصلے میں خوش رہیں اور کچھ بھی پڑھیں، کوئی بھی دعا، کوئی بھی وظیفہ، لیکن صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھیں۔ کبھی بھی یہ مت سوچیے گا کہ یہ دعا، یہ وظیفہ میری دعا کو قبول کروا سکتا ہے۔ ہر دعا، ہر وظیفہ، ہر چیز اللہ کے لیے ہے۔ تو کمنٹ باکس میں لکھیں لا الہ الا اللہ۔